वीडियो बना रहे अल्लाह की उधर गोटे हाथे केते तो भल कर वीडियो कर खा है खा जा मुखे से छोटा होना चाहिए कि छोटा होते कि सब हाथे डरू देना चाहिए ଟିକେ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିଦେବି ହଁ 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 ସବୁ ଆସିବେ ନା ପରେ ଇବାକେ ଟିକେ ପିନ୍ଧି ଦିଅ खो आराम से खो खाए सब खाए मेन होला का नहीं पाछी गला नहीं बाकी पका चिंगड़ असली है అవునా ये कल भी हो सकता है ये मेरे घर